I got shit to do, yeah, I'm always on the move. If you get in my way, you'll catch a 1 and 2. Got a clear view, penthouse vision mood. To the top, I'm gon' pop, you gon' see me soon. हेलो गाइस, कहते हैं आप सब लोग ठीक ठाक है। अभी मैंने हेलमेट उतारा था, बाइक पे गया हुआ था। तो आज मैं एक बड़ा यूनिक टॉपिक रुमाली रोटी का लेकर आया हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि रुमाली रोटी जो सी है कैसे बनती है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो लिहाजा फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो ठीक है, तो चलें, लेट्स सी। Let's see.